पर्यावरणथी शरूआत करवानी छे। चलो साहेब, आपड़ा सिलेबसमां तो खाली आटलुं लख्युं छे के भाई आवी रीतनुं बधुं आपी दीधुं छे, तो साहेब अमारे शुं समजवानुं? तो एना माटे मामा बीटगार्डनी अंदर छेल्ले टॉपिक वाइज सिलेबस आव्यो हतो, एना वाइज अत्यारे तमारे तैयारी चालू करी देवानी छे। तो जो पर्यावरणना टॉपिकनी अंदर आपणे बीटगार्डनी अंदर आवी रीतनो सिलेबस आव्यो हतो। ओके, 7 टॉपिक आप्या हता। केटला टॉपिक? 7 टॉपिक, सॉरी 6 टॉपिक छे। 6 टॉपिक बतावुं छुं, बराबर। पर्यावरण, प्रदूषण, जंगल, जैव विविधता, संस्था अने एना करंट अफेर बधुं तमने कहूं छुं के आ मने क्यां मळी जशे, कोर्समां कई जग्याए। कोक कहेशे साहेब मारथी कोर्स ने तो मारे कई रीते, तो एमने आपणे मददरूप थाय। छेल्ले जादू जोजो, बुकय कहीश के पर्यावरण माटे तमारे कई बुक रिफर करवानी, बधे बधुं आवशे, हरवारीओ। चलो, सौथी पहेला पर्यावरणनो टॉपिक छे, 1 नंबर करीने पर्यावरण आप्युं छे, बराबर। तो साहेब आ बधा टॉपिक आप्या छे, तो आ बधा टॉपिक क्यांथी करवाना? आ तो नवो सिलेबस छे, टॉपिक वाइज आवेलो छे। भला माणा आपड़ा वेब संकुल एप्लिकेशन में आवी जाओ। ओके, पर्यावरण आ रह्या भाई, पर्यावरण एटले शुं, यांथी ज चालू करवानुं, बराबर। आ रीते आखे आखुं जे अहींया टॉपिक छे ए टॉपिक तमने अहींया जोवा मळशे। तो व्यवस्थित रीते अहींया गोठवीने आपी दीधा छे लेक्चर। चलो साहेब, आटलुं मने खबर पड़ी गई। एक टॉपिक आपी दीधो छे पर्यावरणनो, एना पछी बीजो टॉपिक कयो आप्यो छे? प्रदूषण ने लईने, ग्रीन हाउस इफेक्ट छे, ग्लोबल वॉर्मिंग छे अने क्लाइमेट चेन्ज छे। बधुं समजावुं छुं। जेनी पासे कोर्स नथी एने बी हुं तमने कहूं छुं क्यांथी आपणे हरखुं काढवानुं, बधी माहिती आपुं छुं। एमां तमारे बधुं फींदवुं पड़शे। ओके, अहींया तमने आखुं टॉपिक वाइज मळी जशे, अहींया अपडेटेड कंटेंट मळशे। चलो साहेब, ई सिवाय पर्यावरणना बीजा कया टॉपिक आवे? तो के जंगल ने लईने आवे, वन्य संपत्ति छे, त्यारबाद वन्य जीवो छे। आ बधा टॉपिक तमने आ सेक्शन में जोवा मळशे, बराबर। एनवायरमेंट अने फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी नु पछी कहूं छुं। तो आनी अंदर आ सेक्शन छे, तो ए विडियो तमने त्यां जोवा मळशे। त्यारबाद अभयारण्यो, राष्ट्रीय उद्यानो, त्यारबाद जैव विविधता ने एना रिलेटेड पगलाओ, संरक्षण, एक आ टॉपिक तमारे करवानो थाय। त्यारबादनुं छे पर्यावरणने लगती महत्वनी संस्थाओ, आपणी एनजीटी छे, बराबर। त्यारबाद राष्ट्रीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्था, आ टॉपिक बधा करवाना थशे। अने छेल्ले आवशे पर्यावरणनुं करंट अफेर। तो 1 થી 6 सेक्शनना विडियो तमने अहींया जोवा मळशे। कई जग्या पर जोवा मळशे? एनवायरमेंट अने फिजिकल जियोग्राफीनी अंदर। चलो, पहेला आटલું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। ओके, हवे जोजो मामा ओरिजिनल खेल हवे चालू थाय। पहेला कोर्सनी अंदर विडियो बतावी दीधा के आ कई कई जग्या उपर कई कई वस्तु छे। हवे जोजो आना माटे कई बुक रिफर करवानी, जे स्टूडंटनी बहु डिमांड छे। तो आपणी बुक आवी रही छे, बराबर, कमिंग सून छे, बराबर। चलो, पछी हूँ तमने बीजू बी कहूं छुं के आपड़ा गुजरात सरकारनी कई बुक करी शको, ग्रंथ निर्माणनी ने बधी। ओके, आ कमिंग सून छे। ओके, टॉपिक वाइज आवशे। ए सिवाय एक फरजियात तमे आ करी शको छो, बराबर। एक पर्यावरणनी आपणी बुक छे वेब संकुलनी, आ तमने मददरूप थशे। जीपीएससी लेवलनी आ बुक छे, तो 100% तमने एक आ बुक मददरूप थशे पर्यावरणनी। अलगथी एक बुक आवी रही छे आपणी कमिंग सून। हाँ, ऑफर आपी दईशुं भाणियाओने, बराबर, चिंता करो मा। चलो, आटलू डन। ओके, आ 2 बुक अत्यार लेता नहीं, अत्यार आपणी एप्लिकेशन में नहीं होय, बराबर, आउट ऑफ स्टॉक हशे। आनी नवी बुक आवी रही छे टॉपिक वाइज, मजबूत बुक। ओके, बूम पड़ावी थी आ बुके, बराबर, लास्ट टाइम बीटगार्ड में। आ तमे वसावी लेजो, आ काम लागशे। एक आ पर्यावरणनी बुक। चलो, एना पछी बीजी कई करवानी, मोस्ट इम्पोर्टंट, मानव अने पर्यावरणनी यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माणनी बुक वांची शको छो। ओके साहेब, आपणे लेक्चर जोया होय तो आ बुकनी तो कोई जरूर नथी। ओके, लेक्चर जोई लीधा होय तो बुकनी कोई जरूर नथी। पण कोक के साहेब अमे तो बुकमांथी वांचवा वाळा छे,
તો તમે આ બુક રિફર કરી શકો છો. આ તમને કામ લાગશે, આ તમને કામ લાગશે. પછી વન ઔષધિની એક બુક છે, બરાબર, એક આ તમને કામ લાગે છે, વન વિભાગની છે. અને નાની એવી એક પ્રશ્નોત્તરીની બુક છે, આ થોડી થોડી કામ લાગે એવી છે, પણ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મામા આ તમારે ભાર આપી દેવાનો, આ બુક ઉપર તમારે ભાર આપી દેવાનો છે. ઓકે, માનવ અને પર્યાવરણ આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ બુક છે. તો એક આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. કોકે સાહેબ અમે કોર્સમાં નથી, અમારે તો એના માટે એક જો જંગલ સફારી છે, બરાબર, જે તે સમયે પંકજ સાહેબે ભણાવેલું વર્ષો પહેલા, બરાબર, 137 વિડીયો મૂકેલા છે. તો આમાંથી તમે તૈયારી કરી શકો છો, પણ કોર્સની અંદર લેટેસ્ટ એકદમ અપડેટેડ કન્ટેન્ટ છે, બરાબર. તમે અહીંયાથી બી મદદ લઈ શકો છો. જંગલ સફારીની બુક છે. કોકે સાહેબ 137 તો કેદી જોવાય? તો ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન કરવું હોય તો આપણે વનસારથી નામની સિરીઝ હતી, ઓકે, જેની અંદર 31 વિડીયો મૂકેલા છે. તો આનાથી તમે ફાસ્ટ ટ્રેક રિવિઝન કરી શકો છો, બરાબર. જલ્દી જલ્દી રિવિઝન કરવું હોય તો કરી શકો છો. હજુ કયો ને સાહેબ કઈક મજાદાર? તો મજેદાર તમને કહું, એક મેગા લેક્ચર છે 11 કલાકનો ફોરેસ્ટનો, પર્યાવરણનો મેગા લેક્ચર. 20,000 તો લાઈક છે, બરાબર, તો લાખોમાં આના વ્યૂ છે. તો ફોરેસ્ટનો મેગા લેક્ચરથી તમે હેલ્પ લઈ શકો, જેથી ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કન્ટેન્ટ કઈ રીતનું છે, બરાબર. મેગા લેક્ચરથી તમે રિવિઝન કરી શકો. મામા પૂરું ક્યારેય ન આવે, 11 કલાકમાં કોઈ દી આખું પર્યાવરણ નું આવે, પણ તમને મદદ મળી શકે, બરાબર. રિવિઝન માટે કયા ટોપિક આવે એવો ખ્યાલ આવી શકે. તો એક આ મેગા લેક્ચર છે, તમને એ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ હમણાં જ જય ડોબરિયા સાહેબનો એક મેગા લેક્ચર આવ્યો પર્યાવરણનો, 11 કલાક ને 28 મિનિટનો. તો તમને આ લેક્ચરે તૈયારીમાં વધુ મજબૂત રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે. બધું ફિલ્ટર કરીને લાવ્યો છે, આખો સિલેબસને ફિલ્ટર લગાવેલું છે, બરાબર. ત્યારબાદ તમારો છઠ્ઠો ટોપિક હતો પર્યાવરણનું વર્તમાન પ્રવાહ. તો હમણાં જ 6 મહિનાનું મૂક્યું, બરાબર, હજી થોડાક દી પહેલા જ, ઓકે. પર્યાવરણના 6 મહિનાનું કરંટ અફેર. તો આટલું તમે જોઈ લ્યો, પછી એક્ઝામ આવે ત્યારે પાછું મૂકશું. તો તમને એક અપ ટુ ડેટ મદદ મળી શકે એવું કામકાજ કરેલું છે. ચલો ડન.